ये मोर अष्टमी प्रिपरेशन चली माने एटा अष्टमी पूर्व दिन किछिटा क्लिप जो मु सकाळ टाइम रे माने ता पूर्व दिन किछि काम करी फांका टाइम रे बसतिली तो मुझे भाविली टे हलदी पत्र काटिदेली तो हलदी पत्र को एमती चाखंडे लेखे हिसाब रे सेम प्रोसेस रे काटी नहीं संध्या जो अंशुर बाबा आसिले ड्यूटी तांको कहिथिली सेठी नडिया करी देथिले मु पूरा बनैथिले कना मन काम रे व्यस्त थिली रोसई काम रे तो मुठी राति रे सोइबा पूर्व इटिल छांच जो पिठा बनैबी ताको भल भाव धोई नहीं हलदी पत्र धोई सब कम सारी रखी तो 3:30 राति उठिली नहीं से देखते झील मु उठी झील भी मो सहित उठी मुझे उठला माने से भी उठो से खेलुची तो बापा ताको जगी पुओ ये शोची मु राति 3टा उठी कम धंदा जहाँ थी सारी गाधे पाधे पलि आसी 3:30 भितर तो गाधेकिना मुझे झोटी चिता पकाऊँगी ये पिठा एपटे बसई कहीं भोग करने प्रथम मु पिठा आगे भोगपाई पिठा बनई नहीं आउ पिठा जहाँ बनैबी तो मुझे 2टी प्रोसेस रे बनई पिठा तो गोटे फेसी पुर दिए गोटे नड़िया पुर कहीं फेसी जो मान आड़े एवं तो आवेलेबल ना फेसी जो कौटी बहुत कम मिलूँ तो जो आड़े अल्प अल्प कौटी केमती चाष हो फेसी पुर मत बहुत पसंद बहुत फेवरेट मोर तो मुझे जहाँ भी हेले अल्प हो पचे बस बेसी मिललानी अल्प तो मिलता जहाँ भी हो मुझे हो टे माने वर्ष थे खाइबी मत बहुत पसंद तो मुझे मझे देखिए टाइम जो मोड़ीकिना बनई जो माने यही प्रोसेसटा समस्ते भाया एंड्री पिठा बनाती तो मुझे एटा देखो आउ गोटे प्रोसेस बने प्रथम तले दे गोटे लेयर पिठो दे तापर पूर को पूरा सबू आड़े दे चारि माने पिठार सब जगार दे तापर ऊपर गोटे लेयर पिठो देकी टे साइज कर देकी तापर हलदी पत्र दे भाक मोड़िकी एमती देवी एमती देले पूराटा सब आड़ रहे तो मुझे ही बनाए तो से गोटे एमती गोटे सेमती आप देखली तो मुझे पिठा बन नहीं मात्र राति 4:30 खंडे हम तो मुझे अन्य काम पूजापी प्रिपेरेसन कर अंशु बापा तक आसिकिना मुझे कहली तुम टे चा बनैकी पी दियो तो मुझे व्यस्त अच्छी एपटे पिठा बसी से चा बनाइले मुझे राति उठी गाधेली थंडा धर मत कहले तुम टे चा पी दियो तो आम मिसिकी चा पीऊँ तापर मुझे भी मोर अन्य काम सब बहुत अच्छी झील तो एपटे अच्छी से ड्यूटी पलैबे 7टा भितर ता पूर्व मत सब कम सारे अच्छी तापर से पलैबे दिन सारा पिठा आम तो घरे खाइबू रही से तो पलैबे संध्या 7टा को आसबे से पुणी तो खाइबे से आसबे संध्या को तांकर पिठा जल्दी तैयारी कले से खाई जी से तरफटे राति उठी शीघ्र उठिकिना मुझे सब कम सारिकी पिठा बनईदे सो अन्य कम सारिदे से जी झील भी बहुत कांदुची से रोनी तो मुझे पूजा करी चौरा पाखे ये परुआ अष्टमी जो अंश को परुआ करी पूजा जहाँ भी करी तो ये कलश बसैबी चिता पकाऊँगी कलश बसै बोली चिता आंकी झोटी पकाऊँगी तो पिठा बनई सेपटे भोग मोर पिठा सबकि प्रिपरेसन सर जाइए से तो पलैबे तो मुझे पूजा भी आरंभ कर देछि चौरा पूजा प्रथम कर कलश बसै नहीं जो परुआ हम से सब नुआ ड्रेस मु तो परुआ आम घरे तो मोपाई शाढ़ी पड़ी आसी पुओपाई तो जहाँ भी परुआ जी घरे जो मैंने परुआ मत पुओ हवा झी तो से मामू घर सब जिनस आसे ड्रेस पे से मैंने से ड्रेस रे परुआ हमें तो आम घर आसी पुओपाई तो ड्रेस तो मो माड़ी पाखु आगु रखीदे फूल माल तो से माड़ी जो फूल दे जाती से परुआ जी हमें पूजा कलापर से को ठाकुर पार गोटे दि जाए गोटे परुआ जो मैंने दि जाए तो मुझे फूलमाल दे देती कलश तो गोटे पुओ को पिंधे देकी परुआ करी तो मुझे पूजा चलती मोर सब नुआ ड्रेस सब थोई सब पूजा कर पूजा सरला ड्रेस को अंश को दूसरी से पिंधिकी आसला बंदेकिना गोटे चंदन लगे परुआ करदेवी तो एपटे मोर अन्य काम कर झील तो आड़े बहुत कांदुची से धरी ना से पलैले छोट छुआ मत हैरान कर तो ये अंश को चंदन लगे देती फूलमाल पिंधे तो गोटे बंदापना करी परुआ करदेवी से नुआ ड्रेस पिंधि आसी आज अष्टमी से बहुत खुशी अच्छी मुझे गोटे बंदे दूसरी तार कि हस धनर कि हस गोटे मोर ये कम जाऊँ बहुत जल्दी जल्दी सब कम सरी जाइए मोर यहाँ हूँ बहुत बड़ कम माने बहुत चिंता थिला केमती जल्दी जल्दी सब कम सारी झील छोटे मत कि भी कर दौनी तो मुझे बहुत व्यस्त होती बहुत भावी केमती कौन करी जाओ शीघ्र सब कम मोर सरीगला अंशु ये प्रणाम कर समस्त परुआ है नुआ ड्रेस पिंधिकी अंशुर बाबा ये पूरा रेडी हो ठिया जी बोली खाली मो कम सरले मो झील को धरबी से जी से से अच्छा अंशु को चाबी दे मत फोटो उठे दे ताटे फोटो उठे दूसरी तो खोई दूसरी कहीं से न खाइले पुणी जीव
ପଳେଇବ ବୁଲିବ କୁଆଡ଼େ ଖେଳିବ। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ଆଉ ଖେଳିଲା ବେଳେ ନା ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଏଠି ଲେଜ୍ ଧରିଛି ଖାଇବ ବୋଲି, ପିଠା ଦେଉଛି ଭୋଗ ଦେଉଛି ଖାଉନି, ଯେ ଲେଜ୍ ଖାଉଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଏଠି ଖୋଇ ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଛୁଆ ଯଦି ନ ଖାଇକି ବୁଲିବ ନା ତ ମାଆ ମାନଙ୍କ ମନ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ସେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଝିଅ କଥା ବୁଝିବି। ତାପରେ ଝିଅ ଛୋଟଟେ ସିଏ ବି ଏଯାଏଁ ଖାଇନି ଗାଧେଇନି, ତାର କୌଣସି କାମ କରିନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ପୂଜା, ତାକୁ ସକାଳୁ ସବୁବେଳେ ଗାଧୁଆ ଖାଇବା ତା କାମ ସାରିଦିଏ, ଆଜି କିଛି କରିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ କାମ କରିଦେଉ। ଝିଅ ଏଠି ଟାଣୁଛି ଖାଇବ ବୋଲି, ସିଏ ବି ଜାଣିଲାଣି ଖାଇବା କ'ଣ, ସେ ଟିକେ ଖାଇଲାଣି ଏଥର ତା ଖାଦ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଖାଇବ ବୋଲି ଟାଣୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଠି ଶୀତ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ଯାଏଁ ସେ ତାର କିଛି କାମ କରିନି। ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଗଲାଣି। ଅଂଶୁର ବାପା ହେଇ ତାଙ୍କର ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଲେଣି, ସେ ତାଙ୍କର ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରିକି। ଅଂଶୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଝିଅ କଥା, ତାପରେ ଝିଅର ଯାହା ବି କିଛି କାମ ଖାଇବା ପିଇବା ତା କାମ କରିବି। ତ ଏଠି ମୋର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କାମ ଯେଉଁ ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା ସେଇ କାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତ ପୁଅ ତାର ଏଠି ଖାଉଛି, ଲେଜ୍ ଖାଉଛି, ପିଠା ଖାଉନି, ଲେଜ୍ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଫେସିରେ ଯେଉଁ ପୁର ବନେଇଥିଲି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଫେସି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଫେସି ପୁର ପିଠା ଖାଏ। ତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ପିଠା, ପୁରା ପାଟିରେ ପକେଇଲେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ପୁଅ ଏଠି ଖାଇକି କହୁଛି, ବି କେଉଁ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ସବୁ ନଖରା ଦେଖେ, ଖାଇକି ଏଠି କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ହଳଦୀ ପତ୍ର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଖାଏ, ଆଉ ବିରି ଚକୁଳି ଯେଉଁ ସେଇଟାକୁ ଖାଏ। ତ ସେ ଖାଇକି ଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ତାକୁ ଟିକେ ଏଠି ସଜ କରିଦେଇଛି। ଝିଅର ବି ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମ ଘରୁ ଆସିଥିଲା ତା ମାମୁଁ ଘରୁ। ତ ସିଏ ତ ପରୁହାଁ ନୁହେଁ, ଆର ବର୍ଷ ତାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ପରୁହାଁ ହେବ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ପରୁହାଁ ନୁହଁ, କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକେ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆଜି ସିଏ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ, ମୁଁ ବି ପରୁହାଁ, ତ ମୁଁ ବି ପୂଜା କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଟିକେ ପିନ୍ଧେଇଛି, ନହେଲେ ପରୁହାଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମୋ ମାଆ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଛାତକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ବଢ଼ିକି ପରୁହାଁ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ବିରି ଚାଉଳ ବାଟିଲା ବେଳେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିରି ନେଇ ଆସିକିନା ସେଥିରୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ସିନ୍ଦୁର ଦୁବ ଲଗେଇକିନା ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିନେଇଥିଲି, ପରୁହାଁ କରିନେଇଥିଲି ବଢ଼ିକି। କାହିଁକିନା ଆମର ଅଷ୍ଟମୀରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିଶ୍ ବନେ, ଯେଉଁଥିରେ ବଢ଼ି ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ ହୁଏ। କ'ଣ ନା କୋବି, ମୂଳା, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, ଆଳୁ ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିଶ୍, ସେଇଟା ଅଷ୍ଟମୀର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିଶ୍। ତ କେଉଁମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏମିତି ହୁଏ କହିବେ, ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଏମିତି ହୁଏ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ହୁଏ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କୋବିକି ଏଠି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇ ନେଇଛି, ଯଦି କିଛି ପୋକ ଥିବେ ଯାହାକି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ, ବାହାରିଯିବ। ହଳଦୀରେ ମାନେ ବହୁତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ରୋଷେଇ କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ମୋର ଏତେ ସାରା ବଳିଲା, ତ ମୁଁ ଆକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଟିକେ ଖାଲି ରଖିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଶୁଖେଇକି ରଖିଦେଉଛି। ଫେର୍ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଟିକେ ମଝିରେ ତ ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ଆଉ ଥରେ ବନେଇଦେବି। କାହିଁକିନା ଆମର ତ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳେ, ଅନ୍ୟ ବେଳେ ମିଳେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି। ଏଠି ତରକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସବୁ ସନ୍ତୁଳିକି ନେଇଯାଇଛି, କୋବି, ଆଳୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ପରିବା। ତ ମସଲାକୁ କଷି ଦେଇକି ଏଠି ତରକାରୀ ତା ଭିତରେ ପରିବା ଦେଇକି କଷି ନେଇକି ଏମିତି ଝୋଳ ଯେତିକି ପାଣି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ, ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ ତରକାରୀ ବନେଇ ଆଣିଛି। ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି, ମାନେ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସବୁ କାମ ସାରି, ଝିଅ କାମ ସାରି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଝିଅ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ବି ଖାଉଛି। ତ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି। ପିଠା ତ ପୁରା ପାଟିରେ ପକେଇଲେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ମାନେ ପିଠା କଥା ଭାବିନଥିଲି, ତ ମୁଁ ପିଠା ସବୁବେଳେ କରେନି, ତ ମୁଁ ଭାବେ ହେବ କି ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ପିଠା, ମୋତେ ବହୁତ, ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୋର ଅଷ୍ଟମୀ କରିଥିଲା। ଏଡ଼ିଟିଂ କାରଣରୁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।